दैमारि जों दुइ सिस्टार नांदों आं माने दिनैजों 9 days जाबाय नालाय खर' सुवाखै ओमफ्राय दा माबा दुइ सिस्टारा आंखौ पार्लाराव लांगासिनो खर' सुनो नायदों दुइ सिस्टारा हेरमेट लागाय नालाय नोंथांमोना नुवाखै दा गिदिर जादों दिनै जायो नालाय मा होनो मानो होनबा डाक्टरा दै दाङाखै दै दांबा मोनसे ओरैबायदि माने बायरायाव गुसु जायोना देहाया ओंखायनो डाक्टरा माना खालामदों आरो ना ओंखायनो आं दा खर' माननायखौ हाथारला नालाय ओंखायनो आङो थांगासिनो बिसोर आङो नै आवगायलांगासिनो पार्लारनिफ्राय ओमफ्राय पार्लार नुबा नोंथांमोनहा देखायलांगोन बेमारिबाबो गारलाय आं खोनादों नों न'आव थांगोन ना लोगोफोर देखे अभी हेयर वॉश कर रहा है हम लोग का सिस्टर का नाम কি নাম আছিল লিজিমনি মোৰ চুলি থৈ আছে এতিয়া আমি অসমতে হয় তাৰপিছত এতিয়ালৈ মই 9 days হেয়াৰ ৱাছ কৰা নাছিলে আজি মই লিজিমনি পাৰ্লাৰ আহি পেলাই চুলি ধুই আছোঁ তোমালোকে ভাল লাগে যদি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি লাইক কৰি দিবি শ্বেয়াৰ কৰি দিবি দেই আৰু ভাল লাগে যদি ইয়ালৈ আহিবা হেয়াৰ ৱাছ কৰিব মাছাজ ভেক্সিং ফেচিয়েল এভৰিথিং পোৱা যায় ইয়াত আহিব দেই আমাৰ অসমৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী আহি যাবা ইয়ালৈ পাৰ্লাৰৰ নাম কি আছিলে মই পাহৰি গ'ল স্টাইল ষ্টুডিঅ জোৰছে কৈ দিয়াচোন স্টাইল ষ্টুডিঅ শুনিলা না তোমালোকে আৰু ৰাস্তাটো ওচৰতে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল স্পাইচ গাৰ্ডেন ইয়াতে হয় আহি যাবা আহাচোন ইয়াত আমার जोया भंटी कैमरामैन बनाइछु मैं अभी मेरा बाल को कम किया है आंनि खानायखौ खानगासिनो रिजिमुनि सिस्टारा ओमफ्राय दा फोरानगोन आरो ओमफ्राय एसे सासे लोगो गाना होगासिनो जोंहा जोया सिस्टारा आंखौ नायगासिनो কিবা যদি কব মাৰিছে কোৱাচোন মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ